Jambo wa ndugu yangu wa Fizi, Itombwe, Mwenga, Uvira. Audio yangu inaelekea sana wami na wakomanda wa wazalendo. Naanzia wakomanda wote wa Wabuyu, wakomanda wote wa Wafulero, wakomanda wote wa Wabembe, wakomanda wote wa Wavira, wakomanda wote wa Wanyindu, wakomanda wote wa Babuyu. Ndugu zanguni, nyinyi wote ni mtu mmoja, nyinyi wote ni watu wa familia moja. Leo tunaanza poteza wa ndugu zetu Wafuliru, Wabuyu, Wabembe, Wanyindu, Wavira. Jambo hilo alifurahishe. Jambo hilo sio mzuri kwetu. Ngawanyo sio mzuri. Tunahitaji tuwe katika umoja. Ndio maana mimi nakuja kusimama kama vile kiongozi wa kwanza wa Babondobota hapa Etats-Unis, Bwana Laurent Amicia Pata Wiseman. Kauli zetu ni kwamba mukae pamoja na mumalize mzozo. Musiendelee kupigana. Uwe Mubuyu, uwe Mubembe, uwe Mufuleru, uwe Mwinyindu, uwe Muvira. Ndugu zangu, mwe ni watu wa mtu moja. Adui wetu ni Munyarwanda. Kwa nini tunaweza kuuana sisi kwa sisi? Kwa kweli kabisa tunasikitika sana. Atupende Mfuleru akufe, atupende Mubembe akufe, atupende Mwinyindu akufe, atupende Mubuyu akufe. Tunasema vita isimame. Tunasema vita isimame. Tunasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, tuonee huruma, tusiuane sie kwa sie. Mubuyu anoa Mubembe, Mubembe anoa Mubuyu, Mufuleru anoa Mubembe, Mubembe anoa Mufuleru, Muvira anoa Mufuleru, Mufuleru anoa Muvira. Tutapeleka bale banani bajomba yetu wapi? Mwipu atakaa wapi? Adui wetu ni Munyarwanda, adui wetu ni Munyarwanda. Mushike neno hili, adui wetu ni Munyarwanda. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie na mupati kusikilizana. Wa chef de secteur, wa chef de groupement, wa chef de les notables, les chefs du village, mukae chini, musikilizane. Atupende kabisa sura ya vita ndani ya teritori yetu ya Fizi au Itombwe, ndani ya teritori yetu ya Uvira au Mwenga, ndani ya teritori yetu ya nani ya Manyema. Atupende. Saramabila atupende. Kwa hivyo tunakatisha kabisa, tunasema usitishe. Muache vita. Muache vita. Watu waende kureconciliation kwa watoto wa inchi wakae pamoja, tupate solution. Tuna imani ya kwamba mtatusikia na mtaacha vita. Watoto wa Babembe, musipigane. Muandikiani mabarua ya kuombana msamaha na mkutane, mumalize hiyo tatizo. Nous ne sommes pas actifs pour la guerre de Babembe, de Bafuliru, de Bavira, de Banyindu, de Babuyu. Non, ça nous refusons catégoriquement. Nous ne voulons pas cet esprit satanique. Nous ne voulons pas cette action satanique. Comment s'entretuer? On est des frères. On est des cousins. On est des oncles.
on est des papas et mamans. Mes chers frères, il ne faut pas attiser le feu. Yoyote mwenye kwa anasema uwa ule ni Mufulero, si kweli. Yoyote mwenye kwa anasema uwa ule ni Mubembe, si kweli. Yoyote mwenye kwa anasema uwa ule ni Mubuyu, sio kweli. Katika vita mu territoire ya zone ya Fizi, tunasema tuna vita moja tu vya Wanyarwanda. C'est ainsi que nous lançons cet appel. Commandant Ngoma Nzito, ambia vijana wako wote wakae kimya, wasipige risasi. Commandant William Amuri ya Kutumba, symbole de la résistance, ambia vijana wako wote wasipige risasi. Commandant wetu wa Babuyu, ambia watoto wako wote wasipige risasi. Commandant wetu wa Wanyindu, commandant wetu wa Wavira, taisez les armes. Allez à la négociation et à la résolution des conflits. Merci, j'ai dit et je vous remercie.